ରାଇବଣିଆ ଦୁର୍ଗର ପ୍ରବେଶ ତୋରଣରୁ ଖସିଲା ପଥର। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ବ୍ଲକର ରାଇବଣିଆ ଦୁର୍ଗର ପ୍ରବେଶ ତୋରଣରୁ ପଥର ଖସିବାକୁ ନେଇ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଇବଣିଆ ଦୁର୍ଗର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଦୁଇଟି ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ ବାବଦକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ତୋରଣ କାମ ସରିବାର 6 ମାସ ନ ପୂରୁଣୁ ତୋରଣର ଉପରି ଭାଗରୁ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଖସି ପଡ଼ିଲାଣି। ଅପରପକ୍ଷରେ ମୁଗୁନି ପଥରରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ତୋରଣକୁ ସାଧାରଣ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଲଗାଇ ଠିକାଦାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ନାମଫଳକ ନଥାଇ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହାତବାରିଶରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଥିବା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅର୍ଥକୁ ବାଟମାରଣା କରି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଠିକାଦାର ଓ ବିଭାଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ, ବିଜେପି ନେତା ଶାନ୍ତନୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସୁକୁମାର ଘୋଷ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷେ ପୁରିନି କାମ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ, ଏମିତି ଦୁର୍ନୀତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବା କଥା ସେ ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଉପରେ ଯାଉଛି। କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଦୁଇ ଲୋକ କ୍ରସ୍ କରିବା ସମୟରେ ହିଁ ରାତି ପଥର ଖସିଲା ଲୋକଙ୍କ ମଝିରେ। କୋଉଠୁ ଖସିଲା ପଥର? ପଥର ଗେଟ୍ ଉପରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଗେଟ୍ ରହିଛି। ମୋ ନାମ ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦ ଦାସ। এই যে আপনার রাইবণিয়া দুর্গর যে সুরক্ষা গেট তৈরি হয়েছিল সে গেট বর্তমান ভাঙ্গি যাই, পথর সব গলি পড়লানি উপর, প্লাস্টার উপর খসি পড়ছি কালি রাতি 3টাରୁ। কোন কইবে তা উপরে? কাম নিম্নমান রয়েছে। কেতে টঙ্কার কাম হউতলা? আপন অছন্তি সুরক্ষা গড়র রইলে তো অছি, সবু উপরকু দরখাস্ত দেই চারিয়াড়ে সমস্তଙ୍କୁ কুয়াবুলা করি পয়সাটা আনু, কিন্তু দলীয় কাম হুয়ে আমকু আউ শুনান্তিনি, দেখা চাহা করিবাকু আমকু দায়িত্ব भी দিয়ন্তিনি, आस्ते भी दियंतिनि। ये है राइबणिया गड़र प्रथम गेट जहाँ लोकलोचन भितर अच्छी एजावत वर्षे पूरी नहीं ए गेट भग्न अवस्था को पहुँची गला। एठारे 50 लक्ष ऊर्ध्व टंका सेंक्शन होती, किंतु टंका सब खाता पेन रे गड़ुची। काम देखला बेलू निम्नमानर, तेणु से कॉन्ट्राक्टर को धन्यवाद दबा कथा जे एमिति सब काम से करिसंती। राइबणिया गड़ को लेकिन पर्यटन मंत्री गर्व करती, सी आम एरियार एमएलए एवं मंत्री पाया सी पाई। तेणु ये आम मानकर बहुत सौभाग्य जहाँकि आज आम दुर्दिन देखुचु। तेणु मंत्री महोदय को मोर अनुरोध, सी निजे आसी ए जिनसर टे तदारख कले आम ग्रामवासी सब चिरोपकृत हे। राइबणिया दुर्ग केवल जलेश्वर नुह, ओडिशा नुह, समग्र भारतवर्ष एक कीर्तिराज एवं से कीर्ति सुरक्षा देवाई राज्य सरकार चरम विफल होती बोली कहले आत्मअत्युक्ति हम ना। तार प्रमाण मिलला गत काली ए राइबणिया दुर्गर सुरक्षा पाई दुईटी द्वार निर्मित होता किछि मास तले। किछि दिन तले से द्वार फलक से ओल्टी पड़ा एवं आज देखुचु आम जो द्वार बा जो गेट होती दुईटी से पत्थर खसवा आरंभ कर खाली अनईचु जे केबे जो द्वार बा गेट जहाँ निर्मित होती ताहा केबे भुशुड़ब यहाँ को देखबार बाकी अच्छे। यहीटा प्रमाणित करुच्ची राज्य सरकार आम जो ऐतिह्य अच्छे, जो कीर्तिराजी अच्छी ताको सुरक्षा दबारे केते आंतरिक, केते तांकर कमिटमेंट अच्छी, यहाँ प्रमाणित करुच्ची। एवं सबुठु बड़ कथा होची एई जलेश्वर अंचल जी आमर विधायक से पर्यटन मंत्री तांकरी समय ये दुईटी गेट तैयारी एवं ये दुईटी जो गेट तैयारी से जो किलापति से जो दुर्नीति तार नमूना होची जे गेट रु किछि मास तले निर्मित गेट रु
ପଥର ଖସୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଦାୟୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷମା ମାଗିବେ କି? ମନ୍ତ୍ରୀ ୟାର ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବେ କି? କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ବାସ୍ତବରେ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା କାହା ପକେଟକୁ ଯାଇଛି ଏ କଥା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୌରୀଶଙ୍କର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, JCL TV।